बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मुसलमान होता है और इसका इस्लाम अच्छा हो जाता है तो अल्लाह ताला इसके लिए साबिक़ा तमाम नेकियां लिख देता है और गुनाह मिटा देता है। फिर इसके बाद बदला होता है। एक नेकी 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक और एक बुराई एक ही लिखी जाएगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल अगर चाहे तो इसे भी माफ़ कर दे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खसलतें हैं जो इन पर मुहाफ़ज़त करेगा वो इसे जन्नत में दाखिल कर देंगी। वो 2 आसान तो हैं लेकिन अमल करने वाले थोड़े हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो 2 हैं कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10-10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह कहना। फिर जब तुम अपने बिस्तर पर आए तो 100 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। ये ज़बान पर तो कुल 250 कलिमात होंगे लेकिन तराजू में 2500 होंगे। अब ज़रा ये तो बता कि तुम में से कौन है जो एक दिन रात में 2500 बुराइयां करता हो? सहाबा ने कहा, तो फिर अमल करने वाले कम कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान नमाज में ही तुम्हारे पास आ जाता है और ज़ुर्रियात याद करवाना शुरू कर देता है। बस वो इस्लाम के बाद फ़ौरन खड़ा हो जाता है और ये कलिमात कह नहीं पाता। इसी तरह वो रात को सोते वक्त भी आ जाता है और इस जिक्र से पहले ही इसे सुला देता है, बस वो ये कलिमात नहीं कह पाता। रावी कहता है, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इनको शुमार करते थे। मुस्नद अहमद 1864 हदीस नंबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान हशर में अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से एक शख्स को तमाम महलूक़ात के सामने तलब करेगा और इसके सामने 99 रजिस्टर खोल कर डाल देगा, जिनमें का हर रजिस्टर हद नज़र तक फैला हुआ नज़र आएगा। फिर इस शख्स से फरमाएगा कि इन रजिस्टरों में जो कुछ लिखा हुआ है, क्या तू इसमें से किसी चीज़ का इनकार करता है और ये कहने की जुर्रत रखता है कि इन रजिस्टरों से मेरे जिन बुरे अमाल का पता चलता है वो मैंने नहीं किए? और क्या तू ये समझता है कि मेरे लिखने वालों ने यानी नामा माल लिखने वाले इन फरिश्तों ने जो तेरे अफ़ाल व अहवाल के निगहबान थे, तेरे साथ कोई ज़्यादती की है? वो शख्स अर्ज़ करेगा कि मेरे परवरदिगार, नहीं, ना तो मैं इन रजिस्टरों में लिखे हुए अपने नामा माल से इनकार कर सकता हूँ और ना ये समझता हूँ कि नामा लिखने वाले फ़रिश्तों ने इन रजिस्टरों में गलत अंदराज के ज़रिए मेरे साथ कोई ज़्यादती की है। फिर परवरदिगार फरमाएगा, क्या तू कोई उज़र रखता है? यानी तूने दुनिया में जो बुरे अमाल किए और जो इन रजिस्टरों में लिखे हुए हैं, क्या तू इनकी माज़रत में कुछ कहना चाहता है कि मैंने सहवा या जहाला या हता या किसी भी फ़लाँ वजह से बुरा काम किया था? वो बंदा अर्ज़ करेगा कि नहीं मेरे परवरदिगार, मैं कोई उज़र बयान नहीं कर सकता। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि हाँ, हमारे पास एक चीज़ है जो तेरे उज़र के कायम मकाम है, यानी हमारे यहाँ तेरी एक बहुत बड़ी नेकी है जो हमारी बारगाह में कबूल की जा चुकी है और जो तेरे तमाम गुनाहों को मिटा देगी। और यकीनन आज के दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, यानी ना तो तेरी इस नेकी के सवाब को घटाया जाएगा और ना तुझे अजाब देने के लिए तेरे गुनाहों को बढ़ाया जाएगा। फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएगा कि जाओ, अपने अमाल के तोले जाने की जगह या अमाल तोले जाने के वक़्त और या अमाल तोले जाने की चीज़ यानी मेज़ान के पास पहुँच जा, ताकि जब तेरी नेकी का ये छोटा सा पर्चा तेरे गुनाहों से भरे हुए 99 रजिस्टरों के साथ तोला जाए तो तुझ पर ज़ाहिर हो जाए कि हमारा अदल इंसाफ किस तरह ज़ाहिर होता है और तुझ पर किसी जुल्म ज़्यादती की बजाय हमारे फजल व एहसान का साया किसी तरह साया फगन हुआ। वो बंदा हैरत व इस्तजाब के साथ अर्ज़ करेगा कि मेरे परवरदिगार, भला इस एक छोटे से पर्चे को इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा रजिस्टरों के साथ क्या मुनासबत है?
کہاں میری ایک نیکی کا یہ ایک چھوٹا سا پرچہ، اور کہاں میرے تمام گناہوں پر مشتمل یہ دفتر کے دفتر۔ اس صورت میں اس پرچے کو ان رجسٹروں کے مقابلے میں تولنے کا کیا فائدہ؟ پروردگار فرمائے گا کہ تو جا کر دیکھ تو صحیح، یقیناً تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس پرچے کو معمولی مت جان، یہ بہت عظیم القدر اور بہت بھاری ہے۔ اس کا تولا جانا ضروری ہے تاکہ تجھ پر ظلم نہ ہو جائے، اور یقیناً تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس ایک نیکی کا پرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم القدر اور بہت بھاری ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے پر کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے، اور اگر اس کے نام سے بھی بھاری کوئی چیز ہوگی تو تجھ پر ظلم ہو جائے گا، یعنی پھر تو اپنے گناہوں کی پاداش میں مارا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان رجسٹروں کی پوٹ ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائے گی اور اس پرچے کو دوسرے پلے میں، پس وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا، یعنی ان رجسٹروں کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا اور اس پرچے کا پلہ نیچے جھک جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزن دار کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا نام سب سے بڑا اور سب سے بھاری ہے، اگرچہ گناہوں کے بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے رجسٹر کیوں نہ ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5472۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، اور یہ جان لے کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع، یعنی تیری قسم کو جھوٹا کیا۔ مسلم۔ تشریح: کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اس کے بارے میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ اس نے یہ بات ازہرا تکبر، اس کو بہت گناہ گار اور اپنے کو اس سے اچھا جان کر کہی۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیہ گناہ گاروں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، حالانکہ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے، اس کے گناہ گار بندوں کو بھی اس کے دامن میں پناہ ملتی ہے اور وہی ان کو بخشتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس قسم کے کھانے والے نے اس کے نہ بخشے جانے کا جو یقین کیا تھا، اس پر عتاب ہوا، باہر طور پر کہ اس کی قسم کو جھوٹا کیا گیا اور اس شخص کو بخش دیا گیا۔ لہٰذا کسی بھی شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے جائز نہیں۔ ہاں، قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ جن لوگوں کو جنتی دوزخی کہا ہے، ان کو قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 2365۔